kwirigira mwathani na munene wa kagui na ritura ithe na ramutana na ramwe mukembu amina. Baba waitu uri iguru ritura kuriro kumwa unene bwaku burweja bendi bwaku buruthithe gweja nthi jara kuthithe gwa iguru utwana rire bietu bira biatunganira matuko jonde na uturekere mauye jetu jara turekagira bara patwetie ugatwike magerione na utuberio thukune amina. Ingo kuromba Murungu wakwa na ingo kwenda nkoro yakwa yonde na ingo kathani unto wampumbire na wampethire mu Kristo no ndariti utukubobo ningo utegurira mathithe jari wariri kaja karageja ure okwenda ndaja ukumagie ondite wiyene no thukune bunde kubogwa kukurotora manani na nto bakwa bende bari bonde asia arokumagwe thena mutana na mumukembu oja kaumuna nande na magita jonde na maganeri ya miaka asia nirukire ruthongi ruramone Murungu atutharimite na ruo kaire alamisi ya narua ntariki ni 30 mweri ni Julai mwaka 2020 ire alamisi ya 17 ekagitaga kawaida kulingana na kalenda ya kanisa tudure naja rukire ruo narua gukurukira channel ije yetu nionto bogweta na mbere kulimira kamdaga nkoro na kulikithia ngwataniro yetu na munenya Murungu na ithomo bia alamisi ya narua kithomo kia mbere ni kumandene ya Jeremaya 18 mustari jwa mbere mwanka mustari jwa 3 Jeremaya 18 mustari jwa mbere mwanka mustari jwa 3 na mugambo jwa Murungu jokauga uju mwathani ni ambaririe oni Jeremaya arambira atiri ithuranire wete nyomba ya mumbi wa nyongo nagwe uriku ngatuma uiguru teto rwakwa tontobo ndireta nyomba ya mumbi wa nyongo na ndira mwithira akiumbaga nyongo ire ombaga irathuka iri onjarene aramiumbura na aromba nyongo ingi iria onaga yagirite kumbona ntaka iu ya yumba mwathani arambariria arambira atiri bwe antu ba Israeli ka uni ntomba kuthithia na bwe uria mumbi uju wa nyomba athithia atiri otaura ntaka ya yumba iri njarene cia mumbi wa nyongo no tau bwe antu ba Israeli buri njarene ciakwa mugambo jo mwathani wetu Jesu Kristo tukauga Kristo arokumwa. Zaburi ya ntukueja narua ni Zaburi igana ria 46 ni aria Zaburi gotwa ngerekano ya Jesu Kristo kwithirwa ari mumbi wa nyongo. Evangelia narua ni kumandene ya muthure Mathayo 13 mustari wa 47 mwanka mustari wa 53. Evangelia ule mwathani wetu Jesu Kristo jaura yandiki ni muthure Mathayo mwathani arokumwa ni Mathayo 13 mustari wa 47 mwanka mustari wa 53 kithomo kaire unene bwa gurupu kali interneti ya kugwate makoyo iria yagererwe riene niragwate makoyo ja mithemba mingi rira neti yojurira makoyo anto ni bamikushire mwanka rutere rwa iria na barakarande gutara makoyo jaria mega bagikagira ikabone biao na jara mathuku bagitejaga oni ou ne gugakarika igita ria muthiro jwa nthiguru araika bakeja bathurane antu baria bagiru na baria bai bakagira baria bai mwankine jo Kenya na Kenya kuria bakariraga na kuria maigo bakigagua ururubo bwingi. Yesu arabori atiri nibo kumba guciura mantu jau jonde nabo barauga riu arabera atiri muritani wa mwatho uria wejaga muthingati wa unene bwa iguru akarita mwone nyomba uria uritaga into biria bieru na birie kurukuma nchukune yawe. Riria Jesu athiririe kweja na ngerekano eu arauma au ari. Evangelio ria mwathani wetu Jesu Kristo tukauga Kristo arokumwa. Nibwega okaire ni kanyaga kega kare munenya Murungu atunenkerete nitugucokia nkatho ni untu bwa mugambo jo munenya Murungu ngai baba tutegura mugambo juju njerene ciaku nikenda
tugetana mbere kurikithia ngwatano nagwe na wendo bwaku ni nyankuruki tumenye mibango yaku igurure turobwetu Alamisi ya narua tuigirwo kia no tuonokie no tutwongerie mwenenya Murungu wa Kenya na Kenya. Amina. Alamisi ya narua mwenenya Murungu kana ithomo bia ntukuja narua biri hariria muno mantu jegie mumbi nyongo na nyongo na Alamisi ya narua kumama na gukira magita jonde tuje kumama na gukira ni kiama kia Murungu nio mwathani wetu Yesu Kristo tugetegera ithomo bibia ntukuja narua gwo irigirite mwathani gwo ukirire karukire ukithagathaga nonto bakuma rukoita ngugine menya ntukuja narua mwenenya Murungu atirikenya na ogwe menya ntukuja narua mibango ra Murungu ari naye guroro turobwaku na bwakwa atirikenya nayo ite kumakania mantu jero gukurukira kana okurukirite ite kumakania ore orere ite kumakania nja yaku ore kari kana nguge ore kari Yesu Kristo tukona gituma Jeremia kire mumbi nyongo na mumbi nyongo akirithia nyongo je muthia ne kathuka na akameragania kare akamiombura na akamithithia ore kwenda na niyo Yesu Kristo akuria na ba Israeli atire na Israeli ni ogo na Israeli ni oni ikeja kuthura mumbi nyongo jo na kumba ikumiombura akamithithia kwenda no authority onde kuthithia nyongo ciepwiria kwenda na kuthongoma kuria kwenda na ate mwathani wetu Yesu Kristo atiumba kuthithia igurure uturo bwaku na igurure uturo bwakwa rukirirwa narwa gukurukira channel yetu ya kwirigira mwathani turi command rukirirwa narwa turi chikirenya tukauga atiri igoro necho na miaka ire kurukite tikumakania ntukuija narwa mwathani ali tayari kuumbura uturo bwaku aria bwenyangite ntukuija narwa mwathani ali tayari kugarura uturo bwaku bobata kire bautwe ni gwitegura njere ndise mwenenya Murungu na kumunengera kanya kambere. Yesu Kristo no ina authority. Yesu Kristo no ina inya ya kuthithia bora bunde ya kwenda na uturo bwaku. Amukira Yesu Kristo rukirwa narwa igia inya gwe mwene kana gwe mumemba wa family je kurigira mwathani nonto ntukuija narwa nitite kwagira nengera mwenenya Murungu kanya ukararamika ukanuna itikerie Yesu Kristo akumbure akuthithie uria akwenda twetana mbere kuromba mwenenya Murungu tumunengera kanya kambere nikenda tutongerio turune buria atunengerete nibwega baba mwendo ro tutharimite naru nibwega mwenenya Murungu wa Kenya na Kenya nuntu ba uturikithiria utirike nyino turobwetu ubwo nigwe mumbi we guru nandi ubwo nigwe mweje ni wabire byo ndema tuli nabyo gutike twena ke mwathani utukumenya tubatiko ugitumira bwotu ne gukunengera kanya kambere nikendo ugatonia njira ikuthingata ugatonia direction na nikyo mwathani twarombo tu nikire kirundu aku mutheru nikenda tukumenye nikenda mwathani tukunengera kanya kambere nikenda mwathani tukwathikire ntukuija narwa mwathani nigwo kamibanga ntukuija narwa shughuli cio ndema tukuinakanira jerene ciaku okaitharime no twenekanire na muthina jwa ntuko tukothorona kaire gukumia gukatha na gucokeria nkatho na ile tunera Yesu Kristo twaromba na gucokia nkatho. Amina. Ingo kuromba Murungu wakwa na ingo kwenda nkoro yakwa yonthe na ingo katha ni untu wampombere na wampethire mu Kristo no ndarite otukubobo ningo utegurira mathithe jari wariri kaja karagija ro kwenda na jo kumagie ondite wiyene no thukune bunde kubugwa kukoro turamo nani na ntu bakwa bende bari bonde asia nkoronjegama ya Yesu nkoronjegama ya Yesu nigwa kaumuka idari muna kubwo kunde ningo kokongana ningo kwenda ningo gutegurira rombi ngugie kugwerwa na nsamali chakwa cheri wariri ntethie ntwike muinyia muboreri na wankoro nkembu na mwathikiri wendi bwaku mpebirie mogwati na mathina jonde ompe ogima ba mwire na ba moyo rwendo no igono bwaku bikarage nani magita jonde na ntu bakwa bende bari bonde asia araika na dure bonde ba igoro botorombere nali turaithe na la mutana na la moyo mukembu. Amina.